Tinggalan sa Domingo buntag. Nulong nata sa grahe. Gahe. Nakapangahaw na ni daan. Awan kayong Hernan Cortez. Hernan Cortez, og laing adlaw perte kabisi ning lana. Perte kabisi. Labang, labang. Cebu Pro North, may buntag kay Liloan Pension House plus 100. May nagkapaboran eh. Oh. Siya. Liloan Pension House plus 100. Fabric Bosloy, Bosloy. White Surprise Bosloy, naring yate. Good morning. White Surprise signing in. Kopya ko na Bosloy, okay ba na yate? Okay na naman yate. Backdoor talaw, gawa negative na boss. Backdoor. Ya, dito ka backdoor Bosloy.